आरएसएस के चीफ मोहन भगवत जी मौलाना उमर अहमद इलियासी की मस्जिद में गए, उनसे मिले और उन्होंने उनसे बहुत अच्छी मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद मौलाना इलियासी ने मोहन भगवत जी को राष्ट्रपिता कहा है। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस भारत में जहां पर पॉलिटिक्स के सारे रंग बिखरे हुए हैं और भारत की पॉलिटिक्स उभरते हुए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया में भारत के ना चाहने वाले और ना समझने वाले आरएसएस को, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। मेरी आज की गुफ्तगू जुड़ी हुई है मोहन भगवत जी की मौलाना इलियासी साहब के साथ मुलाकात, और फिर अगर हम आरएसएस के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इस प्रोपेगेंडे को देखें तो वो लेस्टर, बर्मिंघम, पूरे यूरोप में और अमेरिका, कनाडा में नजर आता है। आरएसएस को दुनिया भर में इस तरह पेंट कर दिया गया है कि जैसे ये कोई इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम हो, जबकि आरएसएस सेवा की, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की और हिंदुइज्म को डिफेंड करने की एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आप दुनिया में आजकल आरएसएस का चर्चा बहुत सुनेंगे, खास तौर पर जब से मोदी जी सरकार में आए हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी दर्जनों ट्वीट्स में आरएसएस और बीजेपी को हिंदुत्व कहकर इनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। और फिर आपने एक अमेरिका से होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भी देखा डिसमेंटलिंग हिंदुत्व में कि किस तरह आरएसएस को डेरोगेटरी तरीके से पेश किया गया। और फिर लेफ्ट का मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया मगरबी ममालिक का, वो भी आरएसएस और बीजेपी को इक्वेट करते हुए बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही इंसल्टिंग रवैया अपनाता है। यहां तक कि अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर ये तासर पाया जाता है कि इस्लामिक इंतहा पसंदी या इस्लामिक दहशतगर्दी के बाद अब एक बड़ा चैलेंज जो है वो हिंदू दहशतगर्दी का है। यानी ये जो एक ऐसा मौकफ लेफ्टिस्टों ने, इस्लामिस्टों ने दुनिया की हुकूमतों में और दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में पैदा कर दिया कि खबरदार हो जाइए, एक नया दहशतगर्द रवैया आरएसएस की सूरत में सामने आ रहा है। और इस फजा को हिंदू नामों के कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ राइटर्स और फिर बीजेपी के ओपोनेंट पॉलिटिशियंस जो भारत में हैं, वो फिर ऐसी हवा देते हैं कि दुनिया में ये तासर बनता है कि आरएसएस अलकायदा की तरह, दाइश की तरह, आइसिस की तरह एक खतरनाक तंजीम है। मुझे हाल ही में अमेरिका से कुछ ऐसे दोस्तों ने ग्रिल करने की कोशिश की, कनाडा से भी कुछ इदारे ग्रिल करते रहते हैं कि तुम आरएसएस की सपोर्ट करते हो, तो क्या आरएसएस एक बहुत ही बड़ा खतरा इस दुनिया के लिए नहीं है? मैं हंसता हूं और उनको जवाब देता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं। फिर उनसे सवाल करता हूं कि मुझे ये बताओ कि दुनिया के किस
दहशत गर्द वाक़े के पीछे आरएसएस खड़ी है। जब उनसे कोई जवाब नहीं बन पाता, तो वो फिर भारत के मीडिया की कुछ क्लिप्स मुझे दिखाते हैं, कुछ खबरें दिखाते हैं और कहते हैं कि देख लो, खुद भारत के ये दानिश्वर, भारत के पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो क्या कहते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आरएसएस ने कहां पर दहशतगर्दी की। फिर अखबारों में घिसे पटे जो मज़ामीन छपते हैं और ये जो हॉलो और शैलो थिंक टैंक्स के हॉलो और शैलो फैशनी किस्म के जो वहां पर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि लुक मिस्टर गोरा, आपको नजर नहीं आता कि किस तरह मुसलमानों के साथ इंडिया में बुरा सलूक हो रहा है और ये सब कुछ आरएसएस ही तो कर रही है। आज उसी आरएसएस के चीफ ने ऑल इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड जनाब इलियासी साहब से मुलाकात की और इलियासी साहब आरएसएस के चीफ को राष्ट्रपिता कहते हैं। और ये सिर्फ इलियासी साहब का मामला नहीं है, भारत के बहुत सारे मुसलमानों का ये मामला है कि वो आरएसएस को समझते हैं कि वो उनकी खैर ख्वाह है, और वो है। आरएसएस ने कभी मुसलमानों के साथ बुरा सलूक नहीं किया, ना कभी मुसलमानों के साथ बुरा सलूक चाहा है। लेकिन अगर कभी बहुत ही इंतहा पसंद मुसलमान भारत में या भारत से बाहर हिंदुओं को टारगेट करेंगे, तो उसका डिफेंड करने का हक तो आरएसएस और आरएसएस के साथियों को है। यही सिचुएशन इस वक्त इंग्लैंड में लेस्टर और बर्मिंघम में और बहुत से और शहरों में बनी हुई है। उस पर भी मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूं। लेकिन जो बात मैं बुनियादी तौर पर कर रहा था कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियां इमरान खान जैसे सुपरफिशियल पॉलिटिशियंस के कहने पर, शोर मचाने पर यह समझती हैं कि आरएसएस एक दहशतगर्द तंजीम है, तो उनकी नाइविटी का और उनकी बेवकूफ़ी का कोई और बड़ा सबूत नहीं। मैं जानना चाहता हूं, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कौन सा मुल्क है जहां पर दहशत गर्दी के वाकयात के पीछे आरएसएस का कोई शख्स कभी भी शरीक हुआ हो, या भारत के अंदर आरएसएस ने कभी बम फोड़े हों। ये काम तो आईसिस, दाइश से तल्लक रखने वाले लोग करते हैं। और अब खुशी की बात यह है कि भारत के कुछ मुसलमानों के अंदर भी ये एहसास तकवीयत पा रहा है कि आरएसएस के साथ मिलकर चला जाए, ये तो भारत का भला चाहते हैं। आरएसएस को किसी मजहब से, किसी सेक्ट से कोई झगड़ा नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो ये कहते हैं कि जो भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से तल्लक रखते हो, वो भारत की सिविलाइजेशन को माने। सिर्फ उनकी ये डिमांड है, ये ख्वाहिश है। इसके लिए मोहन भगवत जी के आप गुज़िश्ता कई सालों से लेक्चर सुन लीजिए। किसी के खिलाफ नफरत का एक शब्द भी उनके किसी लेक्चर में नहीं होता। वो एक बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ अपने लेक्चर्स में भारत की सिविलाइजेशन को डिफेंड करने की बात करते हैं। हाँ, ये उनका हक है कि वो हिंदुइज्म को भी डिफेंड करें, क्योंकि हिंदुइज्म का ताल्लुक भारत से है। लेकिन सेकुलरिज्म का ड्रामा रचाने वाले, सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत करने वाले, वो लोग जो सेकुलरिज्म को जानते भी नहीं, सेकुलरिज्म को समझते भी नहीं, वो आरएसएस पे अटैक करते हैं। मैं आज
جو اس جذبے کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ آر ایس ایس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، تو اس دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کب تک آر ایس ایس کے مخالفین آر ایس ایس کے خلاف جھوٹ بولتے چلے جائیں گے؟ کب تک آر ایس ایس کے مخالفین اور ہندوازم کے مخالفین ہندوازم کے خلاف زہر اگلتے رہیں گے؟ کب تک ہندوؤں کے خلاف ہیٹرٹ پھیلاتے رہیں گے؟ یہ جو ہندوؤں کے خلاف کافر کا شبد پاکستان سے یا بھارت کے کچھ مسلمان حلقے برتتے ہیں، یہ ہیٹ کرائم پہ آنا چاہیے۔ جو ہندوؤں کو ڈیروگیٹری طریقے سے کافر کہتے ہیں، ان کو ہیٹ کرائم میں چارج کرنا چاہیے، چونکہ ہندوؤں نے کبھی کہیں پر کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ انہوں نے صبر سے کام لیا ہے اور اپنے ہی اندر وہ دکھ سے گھلتے رہتے ہیں۔ اب بالآخر وہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے کچھ نہ کچھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے خلاف یہ نفرت کے سمندر ختم نہیں ہوں گے۔ بہرحال آر ایس ایس کے چیف موہن بھگوت جی کی جانب سے یہ ایک جو بہت ہی اچھی کاوش ہے مولانا الیاسی جی سے ملنے کی، یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ اگرچہ اس کاوش کے بعد جو میرے ہندو بہن بھائی اس میل ملاپ کو پسند نہیں کرتے، وہ بیچارے ریئیکشنری ہوئے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت اب جاگ رہا ہے تو بی جے پی، پرائم منسٹر نریندر مودی، آر ایس ایس، موہن بھگوت جی کو کسی قسم کا مسلمانوں کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بھی سوچ رکھنے والے میرے بھارتی ہندو بہن بھائی ہیں، مگر میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریئیکشن کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ من میں وہ بھی ایسے نہیں ہیں، من میں وہ بھی بہت امن پسند لوگ ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے کچھ حلقے بھی پالیٹکس کو برتتے ہوئے مولانا الیاسی صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے ہم ان کو امام ہی نہیں مانتے، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ایسے بھی حلقے ہیں، لیکن اس طرح کی میل ملاقاتوں سے نہ تو موہن بھگوت جی پیچھے ہٹنے والے ہیں اور نہ ہی مولانا الیاسی پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ مولانا الیاسی اور ان جیسے علماء سے مجھے بہت امید ہے کہ وہ یہ جو لیسٹر میں، مغربی دنیا میں آئسس سے کنیکٹڈ، داعش سے کنیکٹڈ، القاعدہ کے سمپتائزر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا الیاسی اور ان جیسے جو روشن خیال علماء کرام ہیں وہی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب ان کا فرض ہے کہ وہ اور آگے آئیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اور آگے آئیں گے۔ میں نے پیچھے لیسٹر اور برمنگم کی بات کی، وہاں پر جس طرح کی پالیٹکس چل رہی ہے، ہیٹ پر مبنی، اگرچہ ابھی ریسنٹلی بھارت اور پاکستان کے ایشیا کرکٹ کپ میں ہار جیت پر ایک وہاں پر ویو چلی ہے، وہ تو ایک ٹریگر پوائنٹ ہے، وہ ویو تو ایک ٹریگر پوائنٹ ہے۔ اصل کارن تو پیچھے ایکشن اور ریئیکشن کا ہے۔ ایکشن ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ دہائیوں سے مغربی دنیا میں کر رہے ہیں۔ کن کے خلاف؟ ہندوؤں کے خلاف۔ پاکستان کی بنیاد سے آج تک یہ ہندوؤں کے خلاف نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ یہ ایکشن ہے، اور اب ریئیکشن ہندو بہن بھائیوں میں بھی آ رہا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ہندو جنرلی، سچا ہندو کبھی بھی پہل نہیں کرتا اٹیک کرنے میں۔ یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرنے میں بھی ہمیشہ پیچھے رہا، لیکن اب وہ ڈیفینڈ کرنے میں آگے آ رہے ہیں۔ اب وہ ان پر اٹیک ہونے سے پہلے ہی، یعنی پری ایمپٹیو
اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نفرتوں کے سمندروں کو اب تک دیکھا ہے. اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف نعرے نہیں لگیں گے ہمارے ہی گھروں کے سامنے. صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں. اگرچہ اس کے باوجود ان کے مندروں پر حملے ہو رہے ہیں. برمنگھم ہو، لیسٹر ہو، ٹورانٹو ہو، دنیا بھر میں ان پر حملے ہو رہے ہیں. لیکن پہلے وہ خاموشی سے چپ ساتھ لیتے تھے. اب وہ چپ نہیں ساتھتے. اب وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہونا شروع ہوئے ہیں. میری دعا ہے بھگوان سے، خدا سے، کہ خدا کرے کہ وہ اور کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے. ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کی ابیوسز ہوئی ہیں صدیوں سے، وہ کسی بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، میرے جیسے کسی بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو خون کے آنسو رلاتی ہیں. میں دکھی ہوتا ہوں. میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آئی ایم اے ہندو born in Muslim faith. اسلام ایک فیتھ ہے، اسلام ایک فیتھ کلب ہے، لیکن ہندو میری سیولائزیشن ہے. ہندو کا تو شبد بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو اب سندھو سے ہوتا ہوتا ہندو شبد بن گیا. مگر ہندو بہن بھائیوں نے، دھرما کے لوگوں نے یہ شبد بھی قبول کیا. ہم ان کو ان کی کوئی پلیس تو رہنے دیں. ہم ان کی کوئی پلیس تو ان کے پاس رہنے دیں. ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا. ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی. میں بہت ہی شکر گزار ہوں مولانا الیاسی صاحب کا کہ انہوں نے RSS چیف کو راشٹرا پتا کہا ہے. سلیوٹ ٹو یو مولانا الیاسی صاحب. آپ نے بہت اچھا کام کیا. میرا تو کم از کم آپ نے دل جیت لیا. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج امام ہاؤس میں ہمارے نمنترن پر، یہ میرا پاریوارک نمنترن تھا، اس پر انہوں نے سویکار کیا. مجھے اس کی خوشی ہے. آج وہ ہمارے یہاں پر آئے، ہمارے پریوار سے ملے، اور ملنے کے بعد اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ بہت ہی اچھی رہیں، خوشگوار رہیں. چونکہ پہلی مرتبہ وہ کسی مسجد میں آئے ہیں. وہ راشٹر پتا ہیں اس دیش کے، راشٹر رشی ہیں. موہن بھاگوت جی کے یہاں آنے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا سندیش جائے گا. چونکہ ہمارے سب کے دھرم ضرور الگ ہو سکتے ہیں، ہماری سب کی عبادت کرنے کے طریقے ضرور الگ ہو سکتے ہیں، ہماری پرمپرائیں ضرور الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے وہ انسان کا ہے اور انسانیت کا ہے. بھارت میں رہتے ہیں، ہم سب بھارتیہ ہیں. آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں، بھارتیتا کو مضبوط کریں. راشٹر سروپری ہے. میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح نیک نیتی کے ساتھ بھائی چارے کی فضا کو آگے بڑھائیں اور یہ جو نفرتوں کے جہان ہیں ان کا کلا کما کریں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ نے جو اتنے بڑے شبد بولے ہیں اس پر آپ کتنا قائم رہتے ہیں. ہماری تو صرف دعا ہے کہ آپ اس پر قائم بھی رہیں اور آگے بھی بڑھیں. لیکن یہاں پر میں ایک ویڈیو لیسٹر کے ان لوگوں کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، نفرت کی وہ زبان جو وہ RSS کے لیے برتتے ہیں. یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھیے، پھر میں تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں. Yo, this is a message from Birmingham to all the BJP and the RSS Hindutva supporters. You're not welcome in Birmingham, you're not welcome in Leicester, you're not welcome in Nottingham, you're not welcome anywhere in the UK. Open
व्यूअर्स, आपने वीडियो क्लिप देखा। मैं जानना चाहता हूं इस शख्स से और इस जैसों से, इस जैसे लाखों से, करोड़ों से, कि बताए ये शख्स और इस जैसे कि कभी आरएसएस ने किसी किस्म की दहशतगर्दी में, ये तो खुद इन जैसों ने 9/11 किया, ये तो अपने ही मुल्क लंदन में कई टेररिस्ट एक्ट कर चुके हैं। इन जैसे तो फ्रांस में, दुनिया भर में और खुद मुसलमान मुल्कों में ये लाखों करोड़ों लोगों को मार चुके हैं, लाखों करोड़ों मुसलमानों को मार चुके हैं। अब ये फर्ज है मौलाना इलियासी साहब का, मौलाना मदनी साहब का और इन जैसे उलमाए कराम का कि आगे आएं और आइसिस, दाइश, अल-कायदा के इन दहशतगर्दों को बताएं और आइसिस, दाइश, अल-कायदा की फजा में परवरिश लेने वाले मगरबी ममालिक में मुकीम, ब्रेन वॉश्ड यहां के ग्रोन अप मुसलमान जो उस राह पे चल पड़े हैं, उनको बताएं कि बच्चों, इस राह से निकल आओ और आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ इस तरह की नफरत अंगेज बातें ना करो। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ इख्तलाफ करने का किसी को भी हक है, वो एक अलग बहस है। मगर बीजेपी को हिंदुत्व के साथ जोड़ते हुए हिंदुओं की और हिंदुत्व की बेइज्जती करना, डिसरिस्पेक्टफुल होना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मुसलमानों की अक्सरियत को अपना एहतराम चाहिए तो मेरी उनसे दरखास्त है, विनती है कि वो दूसरों की भी इज्जत और एहतराम करें। यही है मेरा आज का मैसेज ताहिर गोरा की स्पेस में। मेरे इस स्पेस को आप भी ज्वाइन कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम सब मिलकर, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों, यहूदी हों या किसी भी अकीदे से तल्लक रखने वाले हों या किसी भी अकीदे से तल्लक ना रखने वाले हों, आइए हम सब मिलकर मेरे इस प्लेटफॉर्म पर प्यार और मोहब्बत का मैसेज दें और इसके साथ साथ कॉल अ स्पेड और इसके साथ साथ प्यार मोहब्बत के साथ मगर क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ दिल से सारे जो बुगज हैं, कीने हैं, उनको निकाल कर फिर आगे बढ़ें। और मेरे इस चैनल का मकसद भी यही है। इस चैनल पे आपको लिटरेचर की बातें भी मिलेंगी, पॉलिटिक्स की बातें भी मिलेंगी, एक्टिविज्म की बातें भी मिलेंगी, रिलीजन पे जानकारी भी आपको मिलेगी। यही मेरे चैनल का मकसद है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप सपोर्ट कर सकें तो नीचे चलने वाली पट्टी के मुताबिक मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। जय श्री राम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।